Welcome back to this new edition of Cinformi News. Since the 27th of September, text messages have been sent by police headquarters to immigrants waiting for a resident permit to be issued, setting an appointment for them to collect their electronic permits. The experiment, started up last June in 3 provinces, has thus been extended to the rest of Italy. As soon as the electronic permit arrives at police headquarters, the computer system fixes an appointment and automatically sends a message to the holder's mobile phone. The test message explains how to collect the permit at police headquarters or at a police station, in the case of Trentino, in either Riva or Rovereto. Almost 1 out of 10 workers employed in Italian farms is an immigrant. The presence of non-Italian workers has indeed become indispensable for the harvesting and production of the most important high-quality Italian food products, such as apples in Trentino, Prosecco grapes in Veneto and milk for Grana Padano cheese. These are the conclusions of Coldiretti commenting on Instat data regarding the presence of immigrants in Italy. The largest numbers of non-European nationals employed in the agricultural sector come from Albania, Morocco and India. The 2011 grape harvest, for example, was also made possible thanks to the efforts of 30,000 foreign workers involved in harvesting grapes destined for the most prestigious wines. As compared to last year, the number of applications for the resident permits necessary to hire seasonal workers dealt with by Cinformi's mobile help desk in the Val di Non increased by 50 in 2011. The desk made it easier to hire fruit pickers and was organized in collaboration with the Italian Post Office and trade associations. In the last 2 weeks, just over 400 applications for resident permits were dealt with at Cles Post Office. Overall, around 850 application procedures relating to seasonal fruit picking work were dealt with by the Cles desk and the Cinformi branch in Trento. Note comuni identità diverse, Common Notes Different Identities, is returning to Trento. On this occasion, the event, organized by Cinformi, takes place within the context of the initiative Sulle Rotte del Mondo 2011, once again in collaboration with immigrants associations in Trentino. On Saturday, the 1st of October, in Piazza Duomo, from 11 a.m. to 5 p.m., there will be a succession of no less than 9 different music groups. Dance, music and song performed by artists from all over the world will be on offer with an extraordinary blend of sound, colors and cultures. The initiative takes place within the context of the Coexistence Plan promoted by the Autonomous Province of Trento's Department of International Solidarity and Coexistence. That's all for today from the world of immigration. Thank you for joining us. Bonjour et bienvenue sur Cinformi News, merci d'être avec nous. Depuis le 27 septembre dernier, les préfectures de police envoient aux citoyens immigrés qui attendent la délivrance du permis de séjour un message avec le rendez-vous pour retirer le permis de séjour électronique. L'expérimentation engagée le dernier mois de juin dans 3 provinces a été donc étendue dans le reste d'Italie. Dès que le permis arrive à la préfecture de police, un système informatique fixe un rendez-vous et envoie automatiquement un message sur le portable du titulaire. Le SMS contient les instructions pour le retirer aux préfectures ou auprès d'un commissariat. En Trentin, les commissariats de Riva et Rovereto. Presque 1 sur 10 parmi les travailleurs engagés dans les compagnies italiennes est immigré. La présence de travailleurs non italiens est devenue en effet indispensable pour les grandes productions de qualité du Made in Italy, comme la récolte de pommes en Trentin, des raisins pour la production du Prosecco en Vénétie et la traite du lait pour le Grana Padano. C'est ce qu'affirme Coldiretti vis-à-vis des données de l'Institut central de statistique Istat concernant la présence des immigrés en Italie. Les nationalités des citoyens non communautaires plus présentes en agriculture sont l'Albanie, le Maroc et l'Inde. La vendange 2011, par exemple, peut se tenir aussi grâce à l'engagement de 30 000 travailleurs étrangers qui garantissent la récolte des raisins destinés aux vins de qualité.
Les démarches de permis de séjour nécessaires pour l'embauchage de travailleurs saisonniers traités par le guichet mobile du Cinformi en Val di Non en 2011 sont augmentées de 50 unités par rapport à l'année précédente. L'emplacement simplifie l'embauchage des cueilleurs de fruits et était organisé en collaboration avec Poste Italiane et les associations de travailleurs. Pendant les 2 dernières semaines, auprès du bureau de poste de Claës ont été traités presque 400 dossiers de demande de permis de séjour. Plus en général, les dossiers concernant le travail saisonnier pour la récolte des fruits traités entre Claës et le centre du Cinformi à Trento sont presque 850. L'événement organisé par Cinformi, Note comuni identità diverse, Note comuni identités différentes, retourne à Trento. Cette fois, il est organisé dans le cadre de la manifestation sur les routes del mondo, sur les routes du monde 2011, mais toujours en collaboration avec les associations des Nouveaux Trentins. Samedi 1er octobre, Piazza Duomo, à partir de 11h et jusqu'aux 17h, vont se suivre bien 9 groupes musicaux. Des danses, des musiques, des chants d'artistes du monde seront proposés d'une extraordinaire rencontre de sons, couleurs et culture. Ce rendez-vous fait partie du plan Convivenza de l'assessorat à la solidarité internationale et à la vie communautaire de la province autonome de Trento. C'est la fin de cette édition de Cinformi News. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. السلام عليكم ومرحبا مجددا لمتابعة شينفورمي نيوز لهذا الأسبوع. بدءا من 27 من سبتمبر الجاري سيكون بإمكان المواطنين المهاجرين في إيطاليا والذين هم في انتظار تجديد تصريح الإقامة التقاط خدمة الرسائل عبر الهاتف الجوال من جانب رئاسة الشرطة المحلية والخاصة بتحديد موعد استلام تصريح الإقامة الممغنط الخاص بهم. وكانت هذه التجربة قد سبق العمل بها منذ شهر يونيو الماضي في 3 مقاطعات إيطالية، ويتم الآن تعميمها على كل المقاطعات، ومباشرة بعد وصول بطاقة الإمامة الممغنطة يتم على الفور إبلاغ الشخص المعني عبر رسالة في هاتفه الجوال، وتحتوي الرسالة على إرشادات تتعلق بموعد الاستلام في مركز الشرطة الرئاسي أو الكستورة. وفي مكاتب الشرطة الأخرى كوميسارياتو في ترنتينو سيكون الاستلام أيضا في كوميسارياتو ريفا وروفريتو. ضمن كل 10 من العاملين في الحقول الإيطالية هناك شخص واحد مهاجر، فقد أصبح تواجد عمال الزراعة غير الإيطاليين لا بديل له في حقول الإنتاج الإيطالي جيد السمعة، مثل حصاد التفاح في ترنتينو وعنب نبيز بروسيكو في إقليم فينيتو وحلب الألبان في إنتاج جبنة غرانا بادانو. هذا ما أكدته مؤسسة كولدريتي في خضم تعليقها على إحصائيات منظمة إستات للإحصاء حول دور المهاجرين في إيطاليا. وأكثر الجنسيات عملا في هذا المجال الزراعي هم الألبان والمغاربة والهنود. حصاد العنب مثلا خلال العام 11 و2000 يتم بفضل خدمات 30,000 عامل حصاد أجنبي يضمن إسهامهم توفير الكميات الكافية من العنب لأكبر منتجي النبيذ في إيطاليا. ارتفع عدد الطلبات التي قدمت هذا العام مقارنة بالعام الماضي لإصدار تصريحات الإقامة الموسمية، ارتفعت ب50 طلبا لتخديم العمال الموسميين ضمن الخدمات التي قدمها مكتب شينفورمي المتحرك في منطقة فال دي نون. ويجدر بالذكر أن المكتب المتحرك كان قد أسهم بفاعلية في تسهيل تسجيل عمال حصاد الفاكهة بالتعاون ما بين مؤسسة البريد الإيطالية ومنظمات أصحاب العمل، وكان قد تم إتمام أكثر من 400 طلب في مكتب بريد كليس خلال الأسبوعين الماضيين. 850 هو العدد الإجمالي لكل الطلبات التي يتم تداولها لإصدار تصريحات العمل الموسمي في حصاد الفاكهة في كل من مكتب كليس ومكتب شينفورمي بمدينة ترنتو. تعود إلى ترنتو مرة أخرى تظاهرة إيقاعات مشتركة وهويات مختلفة، وتجري هذه التظاهرة هذا العام والتي تنظم من قبل شينفورمي في إطار مهرجان في دروب العالم للعام 11 و2000، وذلك بالتعاون مع الجاليات المهاجرة. وفي يوم السبت الأول من شهر أكتوبر القادم وبساحة بياتسا دومو بترنتو ما بين الساعة 11 و5 مساء ستشارك 9 فرق موسيقية بعروضها الخاصة، وتتضمن رقصات وموسيقى وغناء لفنانين من العديد من الجنسيات في لقاء ثقافي بديع. ويجدر بالذكر أن الاحتفاء الفني الثقافي يأتي في إطار خطة التعايش التي تقوم بتنفيذها إدارة التضامن الدولي والتعايش في مقاطعة ترنتو ذات الحكم الذاتي.
حتى اللقاء القادم أترككم في أمان الله. Bine ați revenit la această ediție a știrilor C-Informi. De pe data de 27 septembrie anul curent, persoanele care așteaptă eliberarea permisului de ședere vor primi un mesaj de la chestură cu programarea necesară în vederea ridicării permisului electronic. Experimentul demarat în luna iunie în 3 provincii italiene a fost de recent extins în restul Italiei. În momentul în care permisul ajunge la chestură, un sistem informatic fixează o programare pe care o trimite automatic printr-un mesaj titularului de permis. Mesajul conține instrucțiunile privind retragerea permisului de la chestură sau de la un comisariat, în Trentino de la comisariatele din Riva și Rovereto. Circa un muncitor din 10 angajat în agricultură în Italia este un imigrant. Lucrătorii din afara Italiei au devenit în ultimii ani o prezență indispensabilă în producțiile de calitate din Italia, precum recoltarea merelor din Trentino, a strugurilor pentru Prosecco în Veneto și mulsul laptelui pentru brânza padană. Informațiile sunt furnizate de Confederația Agricultorilor Coldiretti, care a comentat datele Istat privind prezența migranților din Italia. Cele mai reprezentante naționalități a cetățenilor din afara Uniunii Europene prezenți în agricultură sunt Albania, Maroc și India. Culegerea strugurilor din acest an în Italia este posibilă, de exemplu, datorită eforturilor din partea a 30.000 de muncitori străini, care asigură recoltarea strugurilor pentru vinuri de calitate. Numărul cererilor de permis de ședere din partea lucrătorilor sezonieri efectuate la biroul mobil al centrului C-Informi din Cles au crescut în acest an cu 50 față de anul trecut. Instituirea în fiecare an al biroului mobil C-Informi la Cles, în colaborare cu poștele italiene și asociațiile de categorie, are ca scop simplificarea angajării culegătorilor de fructe provenienți din afara Uniunii Europene. La biroul din Cles au fost efectuate de altfel peste 400 de cereri de permise de ședere. În total, la cele două birouri din Trento și Cles au fost făcute circa 850 de cereri de permis de ședere pentru angajarea persoanelor din afara Uniunii Europene, care în această toamnă au venit să desfășoare culesul fructelor în Trentino. Revine la Trento, note comune, identități diverse. Evenimentul va avea loc sâmbătă 1 octombrie în Piazza Duomo la Trento. Astfel, între orele 11 și 17 se va putea asista la spectacolele de muzică, dansuri și cântece din toată lumea într-o întâlnire extraordinară de sunete, culori și culturi. Manifestarea este organizată de C-Informi în ambitul evenimentului Pe roțile lumii 2011, în colaborare cu asociațiile noilor cetățeni trentini. Inițiativa face parte din planul de conviețuire al Comisiei de Solidaritate Internațională și de Conviețuire a Provinciei Autonome Trento. Și ediția din această săptămână termină aici. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o săptămână bună tuturor. La revedere!